जय हिंद। आज आम डिस्कसन कर आपणकर डीएसएससी कॉलेज बा डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन द्वारा बाहर 82 पोस्ट पर जो निजुक्ति बाहर ताहा विषय आम आज पूरा चर्चा करवा। देखु आपणकर जो सब डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन बाहर सब आप 82 पोस्ट पर निजुक्ति से आपणकर किसी मार्क्स मागुनि आपणकर कौ पोस्ट पर कौन दरकार क्राइटेरिया बा क्यों पोस्ट पर आपणकर केते पाठ पढ़ी हम ताहा आम चर्चा करिया। आपणकर फॉर्म किपर पकेबे परीक्षा केउठी हेबो आपणकर फिजिकल अच्छी ना नहीं आपन कौन रिटिन खाली देके पास कर इत्यादि विषय सब चर्चा करिया एही वीडियो रे। देखंतु आपणकर डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज बाहर नोटिफिकेशन आपन जानि 5 तारिख लॉकडाउन होची आउ 3-4 यही 2 दिन समय अच्छी यही 2 दिन भितर आपन एप्लिकेशन फॉर्म पके पड़ो। तेबे एप्लिकेशन फॉर्म पके पड़ो सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा न आपन कहि रखुची प्लीज आपन जदि तमिलनाडु जाइकिना इंटरव्यू दे पारे ताहले आपन को फॉर्म पकातु नहले फॉर्म पकातु नहीं। कारण देखो कट ऑफ अनुसार ही आपन एडमिट कार्ड आसो। फास्ट आप फॉर्म जोटा अच्छी ऑफलाइन लास्ट आप 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर पेज ताको प्रिंट आउट करा पड़े जमी आप देखिपे ये देखिए दूसरी फॉर्मटा आपंकर यहीपर भाव में फॉर्मटा अच्छी यहाँ आप प्रिंट आउट बाहर करा पड़े और आपको फॉर्मटा को जो सब डाटा अच्छी फिलअप करा पड़ो। ये डाटा सब फिलअप करना आपन को जो चैनल गोटे कम्युनिटी पोस्ट पकड़े आप चैनल कम्युनिटी पोस्ट जाइना सब देखिए जो फॉर्म अच्छी फिर अच्छी पीडीएफटा ताको आप फिलअप करा पड़ो। फिलअप कर सारे आपको केमी कौन सब तार डिटेल्स देते से आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो पोस्ट मुझे देखिए आप बताइदेवी। देखो आपंकर जो डाटा फिलअप कर आप पठे ऑफलाइन एपटे 21 दिन भितर पहुँचा दरकार अर्थात आपंकर से 14 तारिख सुधा आपंकर 14 जून सुधा आप पहुँचे पाखापाखि एवरेज कहूँ 14 जून सुधा पहुँचा दरकार डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। देखो आपंकर वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज तार आड्रेस आप सब लिखाई नोटिफिकेशन मुझे फॉर्मटा पकई तार नोटिफिकेशन आड्रेस आपको देदेवी आप देखिपारे आप किपर फॉर्म पकड़े। देखो यहाँ पर गोटे अच्छी जे जो फॉर्म आप पकड़े कौ पोस्ट पर पकड़े देखो आप पोस्ट डिटेल्स मुझे कहीदे आपंकर पोस्ट विभिन्न प्रकार पोस्ट अच्छे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 गोटे अच्छी आप लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट अच्छी सिविल एंड मोटर ड्राइवर गोटे अच्छी सुखाणी पोस्ट अच्छी कार्पेंटर एवं मल्टीटास्क स्टाफ एम कम कौन कौन देखते मुझे आपको कहीदे। देखो आपंकर स्टेनोग्राफर है स्टेनोग्राफी करेंगे ऑफिशियल लोअर डिविजन क्लर्क है आप क्लरिकाल जो कम रहा ऑफिशियल ही सब कम करेंगे। तापर नेक्स्ट हुए आपंकर सिविल एंड मोटर ड्राइवर ड्राइवर आप रोटे गाड़ी सुखाणी पोस्ट देखो आप अलग लेवल पोस्ट रोचे सुखाणी में आपंकर जो बोट फोट आप डंगा फंगा चलवार किसी प्राक्टिस थी दरकार से डंगा चलवार आप साहय सुखाणी से हिंदी में कहते। कार्पेंटर है आपंकर जो आप रंग फंग करेंगे कार्पेंटर से एवं आप मल्टीटास्क स्टाफ मैंने आपको विभिन्न प्रकार कम करा पड़ो मैंने मल्टीटास्क स्टाफ बहुत प्रकार कम रोज। देखो आप ड्यूटी रोचे आप घर सफा करा पड़ो टॉयलेट फॉयलेट सफा करा पड़ पारे आम लोडिंग अनलोडिंग करा पड़ो शिफ्टिंग ऑफ गुड्स किसी जिनपतर नबा आने करा पड़े गार्डनिंग करा पड़ो आप फीडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेस गाई भाई कि घोड़ा फोड़ा सफा करा पड़ो नाइट वॉचमैन रहा पड़ो यहाँ टे लो लेवल कम हो मल्टीटास्क स्टाफटा। तेबे आपड़ जाइले कौ पोस्ट कौन कम रोचे तेबे यहाँ देखिए तो आप कौ पोस्ट आपंकर केते संख्यकटा वैकेंसी रोचे आप देखूँ जो पोस्ट सबुथ मागुच 18 वर्ष 37 वर्ष मध्य बयस मागुच आप जहाँ क्वालिफिकेशन अच्छे आप जदि टाइपिंग कर पकेबे क्लर्क पोस्ट जब आप ये कर स्टेनोग्राफी कर जो स्टेनोग्राफर पोस्ट पकेबे जदि आप गाड़ी चल पार्टी आप ड्राइवर पोस्ट पकेबे जदि आप डंगा चल जानते आप सुखाणी पोस्ट पकेबे जदि आप कार्पेंटिंग कम कर जानते आप से कार्पेंटर पोस्ट पकेबे कार्पेंटर पोस्ट में केवल आपंकर दरकार आईटी सर्टिफिकेट दरकार पड़ो। तापर देखो आप मल्टीटास्क स्टाफ किसी आप सर्टिफिकेट दरकार पड़ोनी किंतु आप आपन गोटे कम गुहाल फल कम टिके लो लेवल कम सब आपको करा पड़े कि गोटे ऑफिशियल गवर्नमेंट रे काम कर आपको चिंता दरकार नहीं कम लो लेवल पर कि दरमा बहुत हाई रहा 18,000 टका पाखापाखि आप दरमा स्टार्ट हो। देखो जो मल्टीटास्क स्टाफ 18,000 56,900 पर्यटन आप दरमा पाइबे आप पोस्ट अधिक हो पारे। तेबे जो पोस्ट में देखो जब आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पकेबे आप +2 पास कर दरकार 80 वर्ड पर मिनिट डिक्टेशन कर दरकार और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनिट कर दरकार 65 मिनिट्स हिंदी में कर दरकार 50 मिनिट है इंग्लीश और हिंदी है
65 ମିନିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଟେସନ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫିର କିଛି ଟର୍ମ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଅର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ। ଲୋଅର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 30 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ 30 ୱାର୍ଡ଼ ଇଂଲିଶରେ 35 ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 30 ୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲାନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 12th କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଷ୍ଟ ପୋଜେସ୍ ସିଭିଲାନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଫର୍ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଲାଇସେନ୍ସର। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖାଣି ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣ ସୁଖାଣି ସୁଇମିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଭଲ ସେଲିଂ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଚଲେଇବାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବ ବୋର୍ଡ଼ ବା ଚଲେଇ ପାରୁଥିବ ବୋର୍ଡ଼ ଠିକ୍ସେ ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେଲର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ଏଥିରେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସୁଖାଣି ପୋଷ୍ଟ। ତା'ର ହେଲା କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି +2 ପାସ୍ ଦରକାର ବା ତାହା ସହ ମାସ ଆପଣ ଯଦି ଭୋକେସନାଲ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଳିବ, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଡିପ୍ଲୋମାରେ କିମ୍ବା କାର୍ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିବା ଦରକାର ITIରେ। ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ଆପଣ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଟାଇପିଂ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ MTS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜର ପକାଇବି LDC ଲୋଅର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର OBCରେ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ପକାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ 4ଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍, OBC ଗୋଟେ, ଜେନେରାଲ୍ 3ଟା, ଲୋଅର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, 4ଟା ଜେନେରାଲ୍, 4ଟା OBC, ST ଗୋଟେ, ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ରହୁଛି 7ଟା ପୋଷ୍ଟ, 4ଟା ଜେନେରାଲ୍, 3ଟା OBC, ESM ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେ ସୁଖାଣିରେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, କାର୍ପେଣ୍ଟର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, 25ଟା ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍, 21ଟା ହେଉଛି OBC, 7ଟା ହେଉଛି ST, 2ଟା ହେଉଛି ST, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ESରେ EWS 5ଟା ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ MTSଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋର ନିଜର LDCଟା ପକାଇବି। ଆପଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ଫର୍ମଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରି ବତାଇଛି ଫର୍ମଟା କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ করে, ଡାଟା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆହୁରି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏହି ଯେଉଁ DSSBରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କମେଣ୍ଟରେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ଅଫଲାଇନ୍ରେ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ ଡକେଇବେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ, ଏତିକି ହିଁ ମେନ୍। ଆପଣ ଖାଲି ଫର୍ମ ପକାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଫର୍ମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଚ୍ୟାନେଲରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମଧ୍ୟ ବତାଇଦେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।